تنہائی کے لمحے اس وقت قیمتی ہو جاتے ہیں جب بندہ اپنے رب کے سامنے دل کھول کر بیٹھ جائے۔ کوئی سننے والا نہ ہو تو رب کی یاد دل کو وہ طاقت دیتی ہے جو دنیا نہیں دے سکتی۔ جب کوئی ساتھ نہ دیتا ہو تو دل کو رب کے سامنے رکھنے سے زندگی آسان ہو جاتی ہے۔ اندھیروں میں بیٹھ کر اللہ سے بات کرنا ایسا ہے جیسے روشنی دل میں اتر آئے۔ دنیا کی گہما گہمی میں دل کو سکون صرف رب کی یاد سے ملتا ہے۔ جب آنسو چھپ کر بہتے ہیں تو وہ سب سے پہلے رب کے سامنے ہی گرتے ہیں۔ انسان کے سب راز رب کے سامنے رکھے جائیں تو دل بوجھ سے ہلکا ہو جاتا ہے۔ تھکن جب روح تک اتر آئے تو رب کے ذکر سے طاقت واپس آتی ہے۔ کوئی لفظ زبان سے نہ نکلے پھر بھی دل کا حال اللہ سن لیتا ہے۔ دنیا کے شور میں وہ ایک لمحہ سکون کا ہوتا ہے جب دل رب کی طرف جھک جائے۔ دعاؤں کی خاموشی سب سے اونچی صدا ہوتی ہے۔ وہ پل قیمتی ہیں جب کوئی نہ ہو اور رب کی یاد دل کے ساتھ ہو۔ جب آنکھوں کے آنسو لفظوں میں نہ ڈھل سکیں تو رب کی طرف اٹھائے گئے ہاتھ سب کہہ دیتے ہیں۔ تنہائی کا اصل کمال یہ ہے کہ دل رب سے قریب ہو جاتا ہے۔ دنیا کی سب محفلیں ختم ہو جائیں تو رب کی محفل کبھی ختم نہیں ہوتی۔ ایک لمحے کی دعا وہ کرامت رکھتی ہے جو برسوں کی محنت نہ دے سکے۔ تنہا دل کی دھڑکن رب کے ذکر سے مطمئن ہو جاتی ہے۔ جب کوئی نہ دیکھے تب رب کے سامنے رونا سب سے بڑی راحت ہے۔ دل کا خالی پن صرف رب کے نام سے بھرتا ہے۔ جب دنیا بے خبر رہتی ہے تو اللہ خاموش دعاؤں کو سن لیتا ہے۔ زندگی کا سب سے حسین لمحہ وہ ہے جب انسان رب کو اپنا رازدار بنا لیتا ہے۔ انسان کے ٹوٹنے پر رب ہی وہ طاقت دیتا ہے کہ وہ پھر سے جڑ جائے۔ تھکے دل کو سب سے زیادہ سکون رب کے ذکر سے آتا ہے۔ کوئی نہ سمجھے تب بھی رب سب کچھ جان لیتا ہے۔ تنہائی کے آنسو رب کے نزدیک سب سے قیمتی موتی ہیں۔ کوئی نہ سن سکے تب بھی اللہ دل کی ہر دھڑکن سن لیتا ہے۔ انسان سب سے زیادہ سچا رب کے سامنے ہوتا ہے۔ جب بندہ گرتا ہے تو اللہ اسے سب سے نرمی سے اٹھاتا ہے۔ دل کے بوجھ ہلکے کرنے کا سب سے بہترین ذریعہ دعا ہے۔ دنیا کا سب سے بڑا سکون ہے رب کے سامنے جھک جانا۔ اندھیری راتیں جب تنہائی میں رب کے ذکر سے روشن ہو جائیں تو دل جینے لگتا ہے۔ ہر دکھ دل سے نکل جائے جب وہ اللہ کے حوالے کر دیا جائے۔ سب امیدیں ٹوٹ جائیں تب بھی دعا نئی امید جگا دیتی ہے۔ دنیا والے صرف الفاظ سنتے ہیں مگر اللہ دل کی خاموشی بھی سن لیتا ہے۔ تنہا دل سب سے زیادہ طاقتور تب ہوتا ہے جب وہ رب سے جڑ جائے۔ انسان جتنا رب کے قریب ہوتا ہے
उतना ही तन्हाई मीठी लगने लगती है। रिश्ते छोड़ दें तो भी रब कभी नहीं छोड़ता। टूटे दिल की मरहम रब की कुर्बत है। जब इंसान अपने रब से बात करे तो वो कभी तन्हा नहीं रहता। सकून का मतलब दुनिया से भागना नहीं, बल्कि रब से जुड़ जाना है। तन्हाई का हुस्न ये है कि उसमें दिल सिर्फ रब को पुकार सकता है। किसी और के दर की जरूरत नहीं जब रब का दर खुला हो। जब इंसान सब कुछ कह दे रब के सामने तो दिल का बोझ खत्म हो जाता है। इंसान की सबसे बड़ी ताकत यह है कि उसका रब उसकी पुकार सुनता है। कोई लफ्ज जुबान पर ना आए तब भी रब दिल की खामोश जुबान को समझ लेता है। तन्हाई उस वक्त हसीन हो जाती है जब वो रब की याद से भर जाए। दिल जितना टूटता है रब उतना करीब आ जाता है। सबके दरमियान होकर भी जो सुकून नहीं मिलता वो रब के जिक्र से मिलता है। आंखों का हर आंसू रब के हजूर कीमती तोहफा है। अगर हर जगह से मायूस हो चुके हो तो अल्लाह की मदद करीब होने की ये 3 निशानियां जान लो। नंबर 1, दिल का सुकून। मुश्किल के बावजूद दिल में एक अनजान सा इत्मीनान उतरने लगता है। नंबर 2, रास्ता खुलना। जहां कोई सबील ना हो अचानक आसानी का दरवाजा खुल जाता है। नंबर 3, नेक लोगों का साथ। ऐसे लोग मिलने लगते हैं जो तुम्हें हौसला देते हैं और खैर की तरफ ले जाते हैं। इंसान की सबसे बड़ी खुशनसीबी है कि वो रब से बात कर सकता है। जब कोई सहारा ना हो तो अल्लाह का सहारा सबसे बड़ा सहारा है। तन्हाई के सन्नाटे जिक्र इलाही से मौसीकी बन जाते हैं। दिल को सुकून मिले तो दुनिया की मुश्किलें आसान लगने लगती हैं। खामोश दुआएं सबसे ज्यादा ताकतवर हथियार हैं। दुआ कबूल ना होने की 4 छुपी हुई वजूहात जो कोई नहीं बताता। नंबर 1, नापाक नीयत। जब दिल में खोट हो तो अल्फाज बेअसर हो जाते हैं। नंबर 2, हराम रिज़्क। नाजायज कमाई दुआ की बरकत रोक देती है। नंबर 3, बेसब्री। दुआ के फौरन बाद नतीजा मांगना कबूलियत के दरवाजे बंद करता है। नंबर 4, दूसरों का हक मारना। जिसके दिल पर जुल्म हो उसकी आह दुआ के रास्ते रोक देती है। तन्हाई की रोशनी अल्लाह के जिक्र से बढ़ती है। कोई दुआ जाया नहीं जाती, वो या तो कबूल हो जाती है या मुसीबत टाल देती है। इंसान के दिल की सबसे बड़ी दौलत रब की याद है। तन्हा बैठकर रब से बातें करना इंसान को दुनिया से आजाद कर देता है। सब दरवाजे बंद हो जाएं तो अल्लाह का दरवाजा हमेशा खुला रहता है। दुआ दिल की वो सदा है जो सीधी अर्श तक पहुंचती है। अगर किस्मत साथ नहीं दे रही तो ये 2 दुआएं तुम्हारी जिंदगी बदल देंगी।
नंबर 1, अस्तगफार। अपने गुनाहों की माफी मांगो, रिज़्क और सुकून दोनों के दरवाजे खुल जाएंगे। नंबर 2, दुआए सब्र और शुक्र। सब्र मांगो और शुक्र अदा करो, मुश्किल आसान होगी और नसीब बदलने लगेगा। जब रब करीब हो तो तन्हाई दुश्मन नहीं, दोस्त बन जाती है। हर दुख, हर गम और हर बोझ दुआ में हल हो जाता है। रब से ताल्लुक वो रिश्ता है जो कभी नहीं टूटता। इंसान की असल खुशी रब के करीब होने में है। कोई ना हो तो रब के जिक्र से दिल को हम सफर मिल जाता है। जब इंसान रब को याद करता है तो दुनिया की सब मुश्किलें छोटी लगने लगती हैं। तन्हाई के सबसे हसीन लम्हे वो हैं जो रब की याद में गुजर जाएं। रब के करीब होने से दिल का खालीपन मोहब्बत से भर जाता है।